Nalipay kong dako kay ikaw andiya. Nalipay kong dako kay nagkauban na sabta. Nalipay kong dako kay ikaw misimba. Igsoon ko kumusta ka na. Come on! Nalipay kong dako kay ikaw andiya. Nalipay kong dako kay nagkauban na sabta. Nalipay kong dako kay ikaw misimba. Igsoon ko kumusta again. Nalipay kong dako kay ikaw andiya. Nalipay kong dako kay nagkauban na sabta. Nalipay kong dako kay ikaw misimba. Igsoon ko kumusta ka na. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta. Kung ang tanang anak sa Diyos adunay panaghiusa, panagbingking kalimtan na. Bahari unta ang guma, dawata ang akong kamot. Igsuot ko kumusta ka. Hey! Come on! Kung wala pa matuyok, hala tuyok. Tuyok ka tanan. Kung wala pa niyo makumusta, hala kumusta tanan. Nalipay kong dako kay ikaw andiya. Nalipay kong dako kay nagkauban na sabta. Nalipay kong dako kay ikaw misimba. Igsoon ko kumusta ka na. Come on! Nalipay kong dako kay ikaw andiya. Nalipay kong dako kay nagkauban na sabta. Nalipay kong dako kay ikaw misimba. Igsoon ko kumusta ka na. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta. Kung ang tanang anak sa Diyos, amen. Panaghiusa, panagbingking kalimtan na. Bahari unta ang guma, dawata ang akong kamot. Igsuon ko kumusta ka. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta. Kung ang tanang anak sa Diyos adunay panaghiusa, panagbingking kalimtan na. Bahari unta ang guma, igsuon ko kumusta ka. Hallelujah! Unya, kamusta? Amen! Muna, ang mga anak sa Ginoo. Hey! Mga anak sa Ginoo, bubati magkaluya. Apan, dili maluya sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen! Hallelujah! Ang mga anak sa Ginoo, abdig yun kayo. Amen! Magluya-luya o dili magduha-duha. Ang tanang may gininhawa, magaday kaniya. Maupini ang tinuod nga pagsimba. Amasin! Sige! Sayawan ta siya. Ilukso-lukso ang imong mga tiyan. Come on! Ipagpag, ipagpag ang imong mga kamot. O isinggit ang ngalan sa Ginoo. Ang mga anak sa Ginoo, abdig yun kaayo. Amen! Walay duha-duha. Ang tanang may gininhawa, magadahi kaniya. Maupini ang tinuod nga pagsimba. Ero na mo, lukso! Sige! Sayawan ta siya. Ilukso-lukso ang imong mga tiyan. Ipagpag! Ang imong mga kamot.
mga pagdayi, wala gayo'y katapusan. Sige, sayawan tasiyan, lukso-lukso ang iyong mga diyan. Naman, ipagpag ang mataman, ang iyong mga kamot, ug isingin ang ngalan sa Ginoo. Come on, together, sige, sige. Sayawan tasiyan, ilukso-lukso ang imong mga diin. Ug ipagpag ang imong mga kamot, ug isingin ang ngalan sa Ginoo. Hey, come on! Sayaw ang Ginoo! Ayaw tihik-tihiki! Iambak imong mantel! Ipakpak imong mga kamote sa Diyos! Hallelujah! Sige! Sayawan tasiyan, ilukso-lukso ang imong mga diin. Ipagpag ang imong mga kamot, ug isingin ang ngalan sa Ginoo. Come on, sing it one more time! Sayawan tasiyan, ilukso-lukso ang imong mga diin. Ipagpag ang imong mga kamot, ug isingin ang ngalan sa Ginoo. Ug isingin ang ngalan sa Ginoo. Ug isingin ang ngalan sa Ginoo. Oh, sige! Woo! Monay anak sa Ginoo, maluya man, pero dili luya magtayig. O wala tay laing dahigon, kundi siya ra gyud, ikaw ra gyud o Dios. Dahigon ka, o gawitan ka, Dios nga gamhanan. Amen. Sa kanunay, sa kahangturan, ikaw ang angayan nga among pagkalunhan. Ikaw ang Diyos hangtod sa kahangturan. Wala na'y lain pang among pasalamatan. O Diyos, ikaw ra, ikaw ra. Come on, sing it again with all your heart. Dayon ka, o gawitan ka, o Diyos nga gamhanan. Simbahon ka, simbahon ka, o bayahon ka, o Diyos sa kahangturan. Ikaw ang angayan nga among pagkaludhan. Ikaw ang
Yes, God. Come on, let us just be in the presence of the Lord. Oh, we wait on you on eagle's wings. Oh, we wait on you, our Father. You would live in us, Lord. You would have your presence rest in this place. Jesus. Come on, just come seeking for more of Him. With all of our hearts, let's just declare this to the Lord. Here I am waiting, abide in me, I pray. Yes, God. Here I am longing for and bring me to my knees. Yes, oh Lord. May I know Jesus more and more. Here I am. Lord, here I am waiting, God. Abide in me, I pray. Your abiding presence, Lord. Here I am longing, God, for you. Jesus, hide me in your love, all of us, oh Lord, and bring me to my knees. Come on, just say it to the Lord. Oh, may I know Jesus more and more, to know you more, oh Lord. Come live in me and all my life, Lord. Take over. Come breathe in
Oh, may I know Jesus more and more. Come on, sing it to the Lord. Come live in us. Come live in me. And all my life, amen. Take over. It's a beautiful prayer to the Lord. Come breathe. Ooh, the sekarabababa. Oh, we will rise on eagles. Come live in, oh Jesus, all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise. Surayara Baba Baba. On eagles' wings, amen, Lord. Just like eagles, by your Spirit, it is soar on wings of eagles, Lord. Hallelujah. Oh, wise. Because we know it's not in the grounds that we will fight, Lord, but in your presence alone. This is how we face life, Lord. This is how we walk in the narrow road, Jesus. Soaring for you by your Spirit, just like eagles. Urayaya kana sekara baba 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 baba. Church, just come before the Lord na walay gidala. Kalimtan, mga butang nga dili dapat nato dalaon diha sa pagdayeg sa Ginoo, because the word of God says in the book of Matthew, if we are to offer our offerings to Him, we have to lay down first everything that's not worthy nga dalaon sa iyang presensya. Just come like a child. Just come excited for more of the Father. Come live in me. Come live in me, Lord. All my life, God, take over. Come breathe in some more of your Holy Spirit, and I will rise on eagles. Come live in, yes, we want more of you all my life. Today and the days ahead, Lord, in your leading, come breathe in me. Oh, I will rise. Holy Spirit, help us, Lord. Oh, come, Lord, come live in me. Oh, my life, take over. Oraya baba yara sekara baba baba baba. Irara baba 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 baba. And I will rise. On eagle's wings. On eagle's wings we shall rise. On eagle's wings we shall rise above the storm, above the hardships, Lord, above the trials, oh the pain, above everything, we shall rise on eagle's wings. Oh Holy Spirit, oh rara bayara sekara baba 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 baba.
Come on. Just continue to seek the Lord. Ayaw pagsugot igsoon na dili nimo enjoy ang presence ni Lord as we worship Him today. That is the reason that we come, to bless the Savior, to bless the Lord of all. Hallelujah. Pakigstoryahe ang Ginoo igsoon. Oh, pagagunitan mo, Ginoo, pagakuptan mo, Diyos, let us be held in your presence. Oh, be held in your loving kindness, Lord. Oh, come live in me. Come live in me. Oh, my life, Lord, take over. Come breathe in me, speak life. We will rise on eagle's wings. Come live, Lord. Oh, my life, take over, Lord. Take the wheel, Lord. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Yes, Jesus. Yes, Lord. By your Spirit we can, Lord. Hallelujah. Oh, God. Nga matagusa ka na mo, Ginoo, mahimo. Gutom. Oh, how for more of you. Hallelujah. Today is the day of healing. It's a day of restoration. A day of breakthrough. For the willing and the broken. Lord. Hallelujah. Mong kalayo, Diyos, ang kasing ko. Come on, let this be our prayer. O giling ako, Jesus, sa presensya mo. Balik ka ang kasing ko.
just keep on singing it to the Lord. Gikinahanglan ka. Kay kanimo nabati ko ang tinod na kalipay, ang tinod na kalinaw, Lord. Tinuod nga kalipay, amen. Nagipangandoy ko ukay kanimo lamang, O Diyos. Kanimo lamang, Ginoo. Hallelujah. Oh Jesus, gikinahanglan ka. Yes. Ukay kanimo nabati ang kalipay nga walay bisag kinsa nga lain makahatag, Lord. Pagkanindot nga kalipay sa imong presensya, Ginoo. Oh, hallelujah. Nagipangandoy ko ukay kanimo nabati ko ang mong paghigugma, O Jesus. Gikinahanglan ka. Church, as we continue to worship, remember the goodness of the Lord. Pakigstoryahe ang Ginoo. Do not sing. Speak with the Lord. Storyahe ang Ginoo how much joy you have in His presence. How much longing we have for more of Him. Lord, kaya ang gusto nimo, Ginoo, relationship. Gusto nimo, Ginoo, ang imong mga kaanakan. Stay like a sweet, sweet child before Him, before the Father. Hallelujah. Pagkatamis sa imong presensya, Ginoo. Pagkanindot sa imong presensya, Lord. Ang lugar nga among ginapangita, ang lugar nga among gikahinaman, Lord, always your presence. Lord, ibalik, Lord, kaming tanan diha, Lord, at the heart of your presence. Daghan kaayo og mga distractions, Lord. But let us be like the child again, na sa imo lang, Lord, masatisfy. Sa imo lang nagabalik ug nagadagan, nagasalig. Kinahanglan ka na mo, Ginoo. Kinahanglan ka na mo, Lord. Kinahanglan ka na mo, Lord. Kay kanimo nabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay, nga gipangandoy ko, Lord, kay kanimo. Just like a child, sing this to the Father, Lord. The
the sweetness of your presence, oh, and of your love, oh Jesus. Gikinahanglan ka kay kanimo nabati ko ang tinuod na pagdawat, the true acceptance, the true approval is only in your name, Lord. True joy, makapangurog ang imong presensya, Ginoo. Kay kanimo nabati ko ang tinamis mong paghigugma, Oh Jesus, gikinahanglan ka kay kanimo nabati ko ang inuod magasayaw, magandayig sa imong presensya, Lord. inuod nga kalipa Kang imong mga mata lang, Ginoo, ang magahatag ug pagtanaw nga naay pagdawat, pagtanaw nga naay pagpasaylo, pagtanaw nga naay paghigugma. Salamat, Lord. We wanna dive deeper, Lord, deeper in the name of Jesus. Oh, Jesus, gikinahanglan ka. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Come on, let's exalt the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hurabayara sekarabababag. Jesus is our living hope. He is our everything. Hallelujah. Hallelujah. It's impossible to have not hope in the Lord. Sagun sa kangit-ngit, sagun sa kalisod, sagun sa kasakit, na ipag-asa diha sa atong Ginoo. Oh, how great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke the name into the night. And through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Oh, Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? Amen. What heart could fathom such boundless grace? The God of He's our God, stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. I am forgiven. The King of Kings
Jesus Christ. Come on, lift your hands to the Lord as you declare He is our living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Come on, declare. We praise your name, God. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. My hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Has lost its grip on me. You have broken every chain. Salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Amen. Then came the morning that sealed the promise. Yes, your buried body began to, hallelujah, out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Oh, Jesus, yours is the victory. Hallelujah. Praise the one who set me free. Come on. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Yes, He is, Jesus Christ, my living hope. Oh, Jesus Christ, my living hope. Yes, yes. Come on, shout hallelujah. Hallelujah. Lord, you're worthy. You alone are worthy, our living God, our living hope. We praise you, Lord, and the children of the Lord will say, Amen. The word of the Lord for us today is entitled, The New Pursuit of Being Born Again. So last week, nagtukita nga, mo din ni siya pasabot, pagtawagong kag born again. Now, sa masungingon ka ganina, dili lang siya kutob sa identity nga born again na ka, nga na-change ang imong identity gikan sa pagkapatay nga tao, a dead person, into a new living person, but there's a new pursuit
So sa ato pa dihay, kung kaniadto nga, wala pa nimo na-meet, na-encounter ang love of God, ang pursuit nimo is selfish pursuit. Ang tinguha nimo is para pansarili. Ang tinguha nimo is kanang nindot lang nga kaugmaon, ambisyon nimo para sa imong pamilya. But now that you became born again, you will now have this new life and you will have this new pursuit in life. Naa mabag-o ang imong kinabuhi ug naay bag-ong tinguhaon ka sa imong kinabuhi. And mo na ang atong tukion karon adlaw. Ingon pa ang Romans chapter 8 verse 3 to 5, ana siya dira, for what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. I started with this verse instead going through directly sa verse 5 because gusto na ko ma-explain sa inyo nganong kinahanglan man nato to live in accordance of the Spirit. So kaniadtong patay ka igsuon, sa tong patay ka, you were dead because you were trying to do what is the law saying. Kumbaga. Now, ang katong balaod nga gibutang sa Ginoo, it was a guide for the people to live according sa balaod. But instead of living according sa kung unsa ang giset nga boundaries sa balaod, ang nahitabo is nahimong sin conscious ang mga tawo. To the point nga magsalig na sila nga ay namay annual nga Yom Kippur. Unsa nang Yom Kippur? It is a year of atonement. It is a festival of atonement sa Israel wherein kana nga set nga date kinahanglan silang mo adto dito sa temple to offer sin offerings for atonement. So nahitabo is manahimo silang conscious hinuon sa sin to the point nga not even unsa nga klaseng dugo or matang sa hayop nga paulaon nila dito sa temple ang enough para sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Now, ana siya diri, for what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh. So ang kalaban kay sa balaod is ang atong flesh. Ang kalaban kay sa grace ng Lord is ang atong flesh. Ang kalaban kaayo sa desire ng Lord for you to do, for you to follow, is your flesh. Tako kay sa punto igsuon sa imong kinabuhi. So by that flesh, ano siya, by God sending His own Son in the likeness of a sinful flesh to be a sin offering. So instead, kay ang kabayranan sa sala kaniadto kinahanglan ka mag-confess ka sa Ginoo, mag-confess sa priest or sa Levites, and then samtang ikaw nagahatag sa imong offering, kanang kumbaga naay confession mahitabo sa imong salaan ng nabuhat. Ana siya dire. And so in the likeness of a sinful flesh to be a sin offering. Buot pasabot ang replacement atong yearly of atonement of sin has been replaced by the life of Jesus Himself, who became a sin offering because ang katunga offering, ang kinabuhi ni Kristo is enough na nga offering for the rest nimo nga pagpakasala sa kalibutan. So, ana siya diri in verse 3, 4, And so He condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us. So, the moment na namatay si Kristo, na-meet na dito ang requirements sa balaod nga kabayranan sa imong sala. Which is, dili na nimo kinahanglan buhatong yearly nga pag-adto sa temple, mo offer kag sin offering because it was already met by the life of Jesus. So, kung tanaw nimo, kuyaw kay ang gugma sa Ginoo, amen ba? Kay kinsa man ta para makamatian sa Dios. Unsa man kakabuutan, unsa man kakahalangdon ka VIP kay sa kalibutan nga ang Dios mismo mo kanaog ug mamatay para sa imong. But it was the only way. Inay mo katapad, maora gitoy dalan. It was the only way for us to get saved. Now, kapag ba naay buhaton nga maayong butang sa tuwa, we would feel gratitude to that person. Kanang mapasalamaton ka. Hello.
Kanang nabitaw mutabang nimo, na mutabang nimo buhat maayong butang sa imuha. Ang imong batiyo na dili ka mo reklamo nga grabe manghatag na lagbugas kani pag yung NFA. No, dili. Pag naimutabang nimo, especially when you are in the times of trouble, tapos tabangan ka mo, ma-relieve ka sa imong trouble, kanang makaginhawa bitaw ka sa imong trouble, you would feel the gratitude. Kanang batiyo nimo nga, mabati yun nimo sa imong kasing-kasing nga magbinutan yung kuning tawhana kay ihabig kong giluwas taon. And so God did by sending His own Son to be a sin offering for you and me. Ang iyang gustong buhaton nato is naa sa verse 5. Ana siya diri. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. Katud ang mga tao nga ang mindset, ang kinabuhi nakafocus sa kung unsay tawag, unsay gikinahanglan sa unod, unsay gikinahanglan sa lawas, unsay gikinahanglan ginapangayo sa imong lawas, sa iyang lawas lang kuno daw. Have their mind nakaset kuno daw ilang hunahuna sa kung unsa katong nga mga nakafocus lang kumbaga sa mga butang nga gusto ginauhaw sa flesh. But those who live accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Hello? So ang spirituhanon daw nga tawo, dili sila same og way of thinking sa unspiritual person. Akong balikon, ang spiritual person does have different thinking. Lahi siya manghuna-huna sa unspiritual nga tawo because ang dili espirituhanon nga tawo, ang magdagan lang sa iyang hunahuna is ang flesh niya. Unsay makaalibyo sa kuha, unsay makahatag og kalipay sa kuha, unsay makahatag og lami sa kuha, mao lang na ang kuha. But now that you became a born again, you are now starting to live this spiritual life. Means living according to what the Spirit desires. Back to basic ta. The moment you were saved, the Holy Spirit entered into you. The moment nga nakaplagan nimo ang gugma sa Dios sa imuha, nisulod ang balaang espiritu sa imuha. But pasabot nga, the moment ma-imagine or ma-experience na nimo nga makasabot na ka sa pulong, mubakas na ka sa pulong, makasabot na ko. Maminaw ko wali makasabot na ko. I understand when I hear a preaching. I understand, I can hear a voice. Kanang ginatawag na ito, nakonsensya man ko. It is the ways of the Spirit working in you. Alright? So, kita tanan, walay ni isa sa tuwa. If we are believers, walay ni isa sa tuwa ang walay Spirit inside of us. Each and everyone was given that gift. Ingon pa si Jesus. Iyang ibilin kanato ang Counselor, the Holy Spirit. So each and everyone have the Holy Spirit in Him. Now, ang kanang Spirit nga naa sa imo nga gihatag sa Ginoo the moment you know Christ, wants to do what God wanted for Him to do. Ang Holy Spirit that is in you is called to do what God desires for you to do. And kung dili ta mo patalinghog niya, dili ta makabuhat sa kung unsay kagustuhan ng Dios sa tua. Amen? People who genuinely encounter the love and mercy of God will transition from living according to what the flesh desire to now living according to what the Spirit desires. And that is why the title of the word for us today is The New Pursuit of Being Born Again. Of a born again. Born again ba nadaritanan? Again, born again nga term is not a church. It is a way of living. Diyang nakaplagan na nimo si Kristo. Sama ba ni Paul
Si Paul, siya mismo ang nagpa-stone to death kay Stephen. Siya ang nagpa-persecute sa mga Kristohanon. But the moment he encountered Jesus on the road to Damascus, he was changed. Ingon na sab ang imuhang experience. Nga kanang there's a new living person in you. No? Dili na ikaw ang dati. So, ang bagong ikaw, magpuyo kuno daw according to what the Spirit desires. So, ana pa siya diri Romans chapter 8, yapon ni siya. In verse 6, the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. So, mga tao kuno daw nga nagpuyo sa espirituhanon nga kinabuhi, nagpuyo sa eternal life ug eternal peace that is found in Christ Jesus. The mind governed by the flesh is hostile to God. Kinsa man ang hostile sa Ginoo diri? Kanang dili ka ganahan sa kabubuton sa Ginoo, dili ka mutuman sa kabubuton sa Ginoo. Then the flesh, you are living in the flesh, and the person living in the flesh is hostile sa Ginoo. Kalaban kay sa Ginoo. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. So those people who refuse to accept Jesus, bisan pag unsaon nila buhat igsuon, they cannot please God. Bisan pag unsaon nila pag-identify kinsa si Kristo, pagbasa sa Bible from cover to cover, if they refuse to accept, daghan kay tao nga nagabasa sa Bible from cover to cover but they refuse to accept Jesus as their Lord. Daghan kay mga imams ang nag-study sa Bible to gain knowledge kung asa sila makaposition against sa Christianity, but they refuse to accept, to acknowledge who Jesus is. Amen? So those kind of people, kato sila nga klase sa mga tao, they are the people living in the realm of the flesh who cannot please God. But we are a different people. Inay mo katapad, lahi ta. We are different because we are called to live according to the Spirit. So ingon diri, what are the desires of the Spirit that God wants us to pursue? Now, as I listen sa Holy Spirit, na ako'y gijot down diri, but it does not limit into this. Dili siya limitado sa kung unsa lang ako mabuhat. It is just mo na ang akong na-research na found out na nahatag sa Ginoo sa kuha. And I hope kanang ma-accept na to, ma-receive na to, makinabuhi na to. Amen ba? So unsa ang desire sa Spirit nga gusto sa Dios nga imong i-pursue? Unang-una is to pursue God's kingdom and God's character. Daghang kay nakamemorize ani, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given unto you. But usahay ang pag-receive sa word is nakaposition sa prosperity gospel, nakaposition siya into prosperity. Nga musiko sa Ginoo tungod kay gusto ko mag-start og business. Musiko sa Ginoo because I want to have this career. Na-miss nimo ang point nga ang all these things shall be given to you as well is just the bonus. Ang pinaka-essential dito is ang pagpursu nimo, pagpangita nimo sa gingharian sa Dios ug ang character sa Ginoo. Kaya usahay ang tao pag mugamit siya ani nga verse is gamiton niya sa kung unsa ang personal gain nga iyang mahuna-hunaan. Sa masunggingon gini mo start the business sa trabaho ba, sa exams ba, which is very kanang dili siya layo siya sa kung unsa ang context nga ginabutang. But seek first the kingdom of God and God's righteousness. Kinsa ang Dios? Kitangan kay mga Kristohanon, kaila kang Kristo, kaila sa Dios, pero wala sila kasinati kung unsa ang pamatasan, the way mo hunahuna ang Ginoo,
the way mo operate ang Ginoo sa ilahang kinabuhi. And that is why na ay message to seek the kingdom and God's character. So pursue God's kingdom and character. Next, pursue deep spiritual growth. Ana pa diri? So then, just as you receive Christ Jesus our Lord, as Lord, continue to live your lives in Him. So, ang pag-receive di mo kay Jesus, dili siya kutob dito, but you have to continue. Ipadayon nimo unsa ang imong nakatunan, nadawatan, gikan sa Dios. Amen? Rooted and built up in Him. Strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Colossians chapter 2 verse 6 to 7. In 1 Peter chapter 2 verse 1 to 3, ingon siya dira, therefore, rid yourselves, ana siya dira, of all malice and all deceit, ingon si Peter. Hypocrisy, envy, and slander of every kind. Abi ba na ako grace na to? Nganong kinahanglan man ako ni buhaton? So you see, there are things nga kinahanglan natong i-pursue, not just being a born again. Being born again goes so much deeper igsuon. Di lang siya kutob sa nisimba lang ka. But there are God's calling, God's standards nga kinahanglan nato tumanon ug buhaton. So, ano siya diri? Therefore, rid yourselves of malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave for pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. So, dili naman ta new Christians na naadiri. So, we have kanang kumbaga departed from that spiritual milk. Pero ang point dire is to not stop igsuon. Kaya na mga tao nga, the moment nga na-encounter ang gugma sa Ginoo, abtik, gadilaab, sa una nga mga bulan o katuigan. But the moment, the more nagkadugay, nagkapurol po ang pagpangalagad. So niya na siya continue to crave for the spiritual milk. Ayaw undang. Make it, kumbaga, ang honeymoon stage nimo sa imong pagka-Kristohanon, ayaw undang nga. Kasi makarelate na nga, pagka-born again niya, paspas kayo makabasa, makapakli sa Biblia, paspas kaayo mo kanta o praise and worship, pero nagkadugay, maminaw na og secular, maminaw na og kanang lain nga mga messages. So continue, continue just as you receive what you receive from Christ Jesus. Ayaw undanga, pursue it, make it deeper. Go deeper sa kung asa ka gidala sa Ginoo sa pagkakaron. Explore your relationship with Jesus. Dili ta dapat muundang sa kung asa lang takutob karon. Dream for something greater para sa gingharian sa Ginoo. Amen? Another thing is pursue God's nibalik ko. Pursue a renewed mind and a renewed life. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kung kinsa siya daw nga naa diha kang Kristo, bag-o siya nga daw. So therefore, kalimti na tong daang kinabuhi nimo. Ang daang ikaw imo atong biyaan kay ang bag-ong ikaw ang niabot. Guy kinaa may mga bagong mga Kristohanon nga imbis na ikinabuhi ang bagong siya, mubalik man hinuon sa pagkakaraang siya. Kabalo ba mo nga walay blessing na dito? When you look back, di ba ang asawa ni Lot, they were instructed when you get out of Sodom and Gomorrah, never look back.
Because ang imong pag-look back means you're longing. It means you're longing to what the past has been. Ang paglingi nimo sa karaan, igsoon, nagahatag og signal or symbol, igsoon sa Ginoo that you are longing for that life. And grabe ang Sodom and Gomorrah, igsoon. That's why gi-advisean sila, ayog yung look back. So when we are a new creation in Christ, ayaw nagbalik sa karaan. Look what happened to Peter, to the disciples. The moment Jesus kanang resurrected and ascended to heaven, the moment kanang saka si Kristo sa langit, unsa ilang gibuhat, wala sila kabalo, sila buhaton, nibalik sila pangisda igsuon. Katong gabi una, nangisda sila nga wala si Kristo. Dili naman tato nila ginabuhat kaniadto, pero nibalik sila sa pagpangisda nila wa sila kuha. There is no blessing in living your past life. Amen? Move forward. Move forward, abante. Unsa ang guilt nimo sa kaniadto, gipasaylo na sa Ginoo. Move forward. Mao bitaw to naigiayo si Kristo, ana siya live the life of sin or something worse may happen to you. Unsay pasabot ana? Giayo ti ka tungod kini sa kaninga sala nga giayo nako sa imo tungod ni sa imong ay kaninga sakit nga akong giayo sa imuha, di ka ni nagroot ni sa imong sala. So biyaya ang imong sala aron di ka mo balik ani nga sakit. There is something that God is wanting us to see, to live the new life He has given. Dili kay magsuot ka sa imong bagong wow nga dress karon, tapos mubalik ka sa imong balay, sa imong pambalay. You are to go, to walk away from the life that you once had. Go away. Padayon. In Romans chapter 12 verse 2, no, do not conform to the pattern of this world, but be transformed in the renewing of your mind. Basic ini nga mga verses. Pero usahay ma-miss pa nato. Usahay mo balik pa ta sa tong karang way of thinking. Pursue a renewed life and a renewed mind. Amen? Next. Wow, bro, mabit na ko akong oras karon. Praise the Lord. Again, pursue eternal values. Kay numdum ko gamay pa ang church, kanang nga church pa lang, ang wali ni Pastor Third ato is about invest in eternal life. Invest in your in the eternal glory of the Lord. May numdum ko ato because kasagsagan to sa invest kani adto. Sa mga invest nga mo times 3, times 10, times whatever it is. But God's word is trying to that day ma-remember yun ako, di ko makalimot. God's word is trying to teach us nga instead nga mo depend ka sa kung unsay investment nimo diri sa kalibutan, which bisag insaon nimo pag-store, kawaton, madunot, masunog, malata. You will never enjoy the things on earth. You will never enjoy them in heaven. So instead nga mag-invest kag kalibutanon nga mga butang, why not invest in eternal nga mga butang? Kay kato sila nga mga butang mo ay kuyog nimo the moment you die from this body. Amen? Ana pa siya in Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Kung pangutanon ta mo karon, what have you invested for your eternal sake? No? What have you invested for your eternal sake? Unsa ang na-invest nimo nga dili para sa kalibutanon but para sa kahimayaan sa Ginoo? O kung mao na siya nga mga butang ang magpaabot kanimo, inig-uli nimo didto. Amen?
praise God kaayo. I want to commend the people nga nag-start to invest sa mga batanon, sa mga bata nga naa karon. Kabalo mo, kanang pag naa ang mga bata, probably ang makita niyo is ang mess, ang katag, ang kiat, ang whatever nga ilahang mga buhat-buhaton dara. But did you know that they are also part of your investment for eternal purpose? Ana si Jesus, let the children come to me and do not hinder them. So the moment that you bring these kids into Jesus' feet, you are providing, nag-invest mo, pamasahe nila, i-snack ba nila sa mga tao, no? Sa mga oras, kagahapon na yung mga reports of pictures na gisend sa GC na mo, nga nag-teach sila sa mga kabatanunan. Nganong importante kaayo na, look what happened to nowadays. Kaniadto ang mga school shootings naara na sa US. Pero nganong ang Pilipinas naa na may anak karon? Invest for the next generations. Invest because kana siya nga investment is for eternal sake. Eternal values nato na. We are doing it so that they could know the Lord as early as right now. Amen? Nga dili na sila mo appeal sa pagpangit-ngit, pagtaman sa kalibutan, but they will be bearers of light in this world for the next generations to come. Amen? Next, kani siya last na ni. Pursue love and community. In John chapter 13, verse 34, ay siya dara, a new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. Kasi pasabot, ang context sana is ang listeners niya are the believers. Dili siya mga unbelievers dito. Ang context is ang mga believers, ang mga disciples, ana si Jesus, to love one another. Ipakita ang gugma diha sa atong community, sa atong church. How do you know, how do you express love sa imong katapad nga kaila sa dili nimo kaila sa simbahan? Is first, you can start by knowing who they are. Sugdan nimo sa kung kinsa, daghang kay mo dili kaila diri. Bisan pag makipagpustaanay ko, daghang kay dili magkaila diri. But we are called to love one another. Love one another, ha? Dili love another one. Lahi tong love another one. Mapatian tato. Love one another. It means to cherish this relationship, this community, this fellowship dira sa atubangan sa Ginoo. Munang maghinigugmaay ta. Mag-inampuay ta. If you guys have kanang something to pray, nagabother sa imo, look for the leaders, no? Or the pastors. Pero if you can look for the leaders, unahin sa mga leaders because they also kanang share the same burden as the pastors. Now, importante kay nasa mata sa Ginoo. Kuman gani sa Ginoo to love one another. Ayog sugot nga naay bag-o diri nga may panalitan ka nang ikaw ang bago mo sulod nga murara kag invisible bitaw nga walay ni duol nimo. How would you feel? Musulod ka sa simbahan, pero walay ni duol nimo, makikamusta nimo, walay ni duol nimo. Kanang pangutanon ka kinsa ka? What do you do? Unsay hobby nimo sa kinabuhi? Kanang lami kina sa paminaw. So love another. Show your love to one another by knowing who they are. Unsay mga mahimong interest niya nga mo align sa imong interest. That is the way of showing love and kanang valuing the community. Ang Gias Digos na birth sa inunana. Kung makita niyo ang leaders na mo, pamilya, gani mo kaming mag-asawa ang lahi sa mong leaders. Because family, importante kay family igsoon. And that is why we highly value the culture of family sa church. We are all a family. No? Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. And let us consider how we may spur one another. Unsay pasabot sa spur one another? Kanang imo bitong mahagit ang matagusa nga ayaw gyud undang og simba ha.
Ana siya diri. Spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, but encouraging one another. It is to challenge. How can I pray for you? How can I be there for you? Na-amaze ko kay katong naay na ospital and busy ko, naay nakabisita. Kay katong napoy na ospital nga bakante ko, nakabisita po ko. It is one way of showing your love and value sa imong kuan. Kay kanang ma-hospital, ikaw ma-hospital tapos naay someone nga dili nimo gi-expect nga mo bisita, simo dako kay value sa imo ha. Or sa imo ang balay nga bisitahon ka, Bible studyan ka, or kamustahon ka mismo sa imong balay o sa imong gitrabahuan, dako kay na siya nga value. It is one way of showing, spurring one another into love and good deeds. Amen? So 5 to sa kabuok igsuon. Ana diri, the Spirit desires because the Spirit came from the Spirit of God. Now, it is impossible for a believer to exist without the thirst of fulfilling what the Spirit desires inside of him. Bisayon ako, the Holy Spirit that is living in you is a spirit that comes from the Spirit of God. So the moment ka nahimo kang Kristohano, ni sulod ang balang Espiritu sa imo, and so that Spirit is longing to fulfill what the Spirit of God desires for you to do. So imposible daw kaayong nga nay usa ka Kristohanon diri sa GS Digos ang walay pagpanguhit sa balang Espiritu nga buhaton nimo para sa kaymayaan sa Ginoo. Because that Spirit that is living inside of you wants to glorify the God that sent Him inside of you. Ang Espiritu kuno daw, ang balang Espiritu nga nagipadala sa Ginoo sa imo, wala na siya laing tinguha, kundi ang matuman kung unsig gipabuhat sa iya sa balaang Dios. Now, manghinuklog na pud tagbalik. Remember ba mo unsa ang mga butang nga gitawag sa balang Espiritu sa imo nga imong buhaton? Remember, gikorek ba ka sa imong pagpamakat? Gikorek ba ka sa imong nabuhat? Or gipahimangnuan ba ka nga buhaton ni ang pagwali? Gipahimangnuan ba ka nga magbinuutan? Gikorek, gi-rebuke ba ka? Because ang trabaho sa Holy Spirit is to counsel you, to rebuke you, to change you, to inform you, to remind you of God's Word. That is the main point nga nung naa ang Holy Spirit, so that you will not live alone. Because Jesus have descended into heaven. And so, sa pag-descend niya dito sa heaven, sa pag-ascend niya dito sa heaven, gibili niya ang Holy Spirit to give you instructions because He is no longer here. Now, what is the Spirit talking to you for you to do? Ang mumata o ba og buntag sa iyo para mubasa og muampo, gibuhat na ba na nimo? Kung ang balang Espiritu ba gitawag ka nga mo worship in the middle of the day, nabuhat na ba na nimo? Daghang kay mga chances igsoon nga ang Espiritu, ang balang Espiritu inside of you wants to speak pinaagi sa imong kinabuhi. It is impossible. Ingano man, grabe siya kagusto mubuhat sa kagustuhan sa Ginoo. Unless diri na ta. Now, we have to bear God's word dearly. Sa kuwang pagbuhat sa pulong sa Ginoo, it is heavy bisag sa kuwa. But we have to bear God's word dearly. Unless unless that person is lazy. Hello? Unless that person is lazy. In Hebrews chapter 5 verse 11, referred to the readers of as dull of hearing or nothroi. In Greek word nothroi or dull, the terminology here implies someone who is sluggish, sluggard person, apathic, or lazy. Apathetic.
The problem is not the lack of time. Dili problema nga ay wala mo ko'y oras, pastor. Wala kay oras mo basa sa Bible. Wala kay oras maminaw og pulong sa Ginoo. How much time do we spend on social media? How much time we spend on our gadgets? Tapos mo ingon ta sa Ginoo, Lord, wala kay oras. It's either that mentality of laziness that is breeding inside of our heads, or the refusal, ang kanang pagdumili nimo sa pagbuhat sa kung unsay ginatawag sa Espiritu sa imuha. Amen? Kisabot sumusugot tag sa dili ta makapamakag sa Ginoo. Dili ka makadinay sa Ginoo, Lord, wala man ko kadungog ato, Lord. Lord, wala man ko nakadungog. Nag-ingon day siya nga. Mura baga kung ganina. Wa siya kadungog nga. Wa siyang gisugo ka. Dalaon ang galon. Kaya mag-refill mig water. Ingon na ba? You cannot be innocent sa mata sa Ginoo because God knows everything that we do. Amen? God knows everything that we do. We cannot deny to God that, Lord, I do not have time for this. No? Or of intelligence. Lord, dili ko kasing bright ni Pastor Third. Balo mo kung sa ka-bright si Pastor Third, bright kina sa Pastor Third, ay mo kumpiyansa sa Pastor Third. Or it is simply a lack of motivation. Amen? Nga the moment nga kanang naanad na kag nga dili nimo paminaw ng balang espiritu nga nagapangnistorya sa imuha, naga-rebuke sa imuha, naga-correct sa imuha, sa ginagmayay, sa papiso-piso nga pagstorya sa balang espiritu sa imo igsoon. The moment ka dili ka magpatalingog karon, tapos masundan unyang gabi, masundan ugma, hantod na lang, hantod na lang yun. Di na yun ka nagapaminaw sa balang espiritu. It does not mean you lack time. It does not mean you lack the intelligence. Because dili kinahanglag intelligence for us to understand and follow God's word and obey the Holy Spirit that is inside of us. Nalang yuta aning lazy mentality. And it needs a breaking. Amen? It needs a breaking. Let's rebuke it. Kanang madasig ta, nga maningkamot ta, nga magtinuod ta sa pagpangalagad sa Ginoo because the days are getting dark. Our sons and daughters might be victim one day. How can you counter that? Ikaw, pwede ka mahimong biktima sa kangit-ngit sa kalibutan. Dili ka makaingon sa Ginoo, Lord, I need justice for this. Yes, we can ask for God. But what have we done for the darkness that is living in this world? Kung kita mismo nag-participate ta, nag-contribute magyud ta sa darkness, sa kalibutan, we are not doing what God is asking, is calling for us to do. About this, we have much to say, and it is hard to explain since you have become dull of hearing. Ingon ang author sa Hebrews, and he's talking to the Jewish people. For though by this time you ought to be teachers, sad kaayo igsuon. Ana ang author? Daghang kay ko gustong i-explain sa inyo ha. Ana siya, pero dili mo makasabot, dili mo makagets. Nga naman, for though by this time you ought to be teachers, nagatudlo na mo unta. Nag-share na mo sa gospel, nag-share na mo sa testimony nimo kung giyon sa kapag-usab sa Ginoo. Pero niya na siya, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. Kung pasabot sa perspective sa author, ana siya, you are supposed to be teachers by now. Nagatudlo na mo, nagapagamit na mo supposedly by now. But you were so dull in hearing. You are so lazy. You are a sluggard.
you're too sluggish in receiving God's word. Nga magsigi sila balik-balik sa uno. Muna in verse 6, in chapter 6 sa Hebrews sa chapter 6 verse 1 and 2, ana siya dira, therefore let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward into maturity. Unsay pasabutan na, church, the moment na mailhan mo si Jesus, you became ginatawag na to, ginatag na to as a baby Christian. Pero church, walay magpabiling baby Christian 5 years in the making. 10 years in the making. A baby Christian can last probably months to 2 years. Bisag ang 2 years, si Kirby, unsa kapaspas ang growth ni Kirby. Praise the Lord. Palakpakan na itong Ginoo sa kinabuhi ni Kirby. A great example of hearing God's word. A great example of giving his life into God. Amen? So ana siya diri, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death. But pasabot ang katong mga supposedly teachers na karon, gasigig balik-balik ato nga teaching nga pagrepent uy. Gisamukan na ang author. Kay supposedly nagalupad na, eagles na. Pero gasigig balik-balik nagtinapulan sa kung unsa ang nasabtan sa pulong sa Ginoo. Nagsugod sa tinapulan hantod sa backslide na pod, mubalik na po sa karaang kinabuhi. And the cycle continues. Inigbalik niya, magkita sila sa author. Share na po siya unsa ang kamaayos sa Ginoo. So niya na siya. Therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God, instruction about cleansing rites, the laying of the hands, and the resurrection of the dead, and eternal judgment. Kaya nga naman, most of those people nga nagapaminaw aning Hebrews are those people nga keeps falling away. Kadungog na kang sa mensahe about sa Ginoo, mubalik yapon sa karaang kinabuhi. Kabalo mo kung sa description ni Haring Solomon ana, in Proverbs, ingon si Haring Solomon ana, sama kuno daw sa usa ka iro nga gisuka na niya, iya pang gikaon og balik. Pangitaan na ninyo sa Proverbs. Can you imagine? Ang suka sa iro, gikaon pa niyag balik. Ang kinabuhing imo ng gibiyaan unta, gisulob na po nimo balik. Sama kuno daw sa usa ka baboy nga bisag unsaon nimo paghugas, since baboy siya, mubalik kuno daw na siya dito sa kalapukan. Let us be a changed person. Let us pursue God's let us pursue God's values, God's character, God's kingdom. Because all the more nga gasigi kag pursue sa Ginoo, the more nimo ginabehold ang God, you are becoming more like Christ. Amen ba? So, sitting still is not really impossible for a Christian, and our faith is either growing or dying. I-evaluate to ang imong faith karon. Are you growing or you are dying? Let us press on and pursue what the Spirit whom is in you desires for you to do. For everything that He desires brings greater glory unto the Lord. Sukad karong adlaw, praise the Lord, 45 minutes good. Let's continue to listen. Listen. Pag ginaingnan ka sa balang Espiritu, undanga. Pag ginaingnan ka sa Espiritu nga, i-tone down ang imong voice, then tone down your voice. Sa mga basic kay nga mga butang igsoon, sugdi. And then you will progress into how you listen to God's Word. Pero sa pagkakaroon, you try to listen sa Holy Spirit so that you will discover unsay gitawag sa Ginoo sa imuha.
Because not all of us have the same calling. We have each and everyone the different calling sa Ginoo. Aren't you glad nga ma-discover unsay gitawag sa Ginoo sa imuha? Amen? It is so honoring to be chosen by God for something sa cause ng Lord. Try to imagine. Special mention ka sa sona ni President Bongbong Marcos. Because you have contributed, you cannot, dili ni mo pwede nga i-bring down totally si BBM Igsoon. As long as he is there, it is God who put him there. Regardless, unsa siya nahimong presidente Igsoon, it is God who established the government. For example, you were specially mentioned sa iyang sona. Example, I would like to thank Justrin Amasio sa iyang contribution sa community, nga particularly sa community nga kani. How honoring would that be? Nga i-mention sa president, nga ang president mismo kaila sa imong ngalan. Just because you did something to contribute sa kahimayaan sa Ginoo. How honoring would it be when God will face you and will tell you, well done, my good and faithful servant. Come and share your master's happiness. Kana ang grabe nga tinguha nato igsuon. Ang tawagon ta sa Ginoo sa kana nga mga phrases. Well done, my good and faithful servant. Come, join your master's happiness.